بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله الحمد لله الذي لا يزول ولا يتغير، سبحانه جعل في تعاقب الليل والنهار عبرة لمن يتذكر. أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه المبين: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا إلى المداومة على الطاعة بفعله وقوله. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تمسك بهديه حتى يلقى الله وسلم تسليما. أما بعد، إخوة الإيمان، كنتم في شهر الخير والبركة، تصومون نهارا وتقومون من ليل وتتقربون إلى ربكم بأنواع القربات طمعا في ثوابي وخوفا من عقابي. ثم انتهت تلكم الأيام. عباد الله، اتقوا الله تعالى وأكثروا من اتباع الحسنة بالحسنة، فوالله ما أجمل الطاعة تعقبها الطاعات، وما أجمل الحسنة تجمع إليها الحسنات. إذا كان فعل السيئة قبيحا في نظر الإنسان، فما أشنعه وأقبهه بعد فعل الحسنات. فلئن كانت الحسنات يذهبن السيئات، فإن السيئات قد يبطلن الأعمال الصالحة. عباد الله، ليس للطاعة زمن محدود تنتهي بانتهائه، ولا للعبادة أجل معين، بل هي حق الله على العباد، يعمرون به الزمان ويشغلون به فرص الحياة وسويعات العمر. ولقد كان شهر رمضان المبارك ميدانا للتنافس الصالحين بأعمالهم، ومجالا لتسابق المحسنين بإحسانهم، وعاملا لتهذيب النفوس المؤمنة. وإنما يبقى لكم ما أودعتموه فيه من خير أو شر، وهكذا كل أيام العمر مراحل تقطعونها يوما بعد يوم في طريقكم إلى الدار الآخرة، فهي تنقص من أعماركم وتقربكم من آجالكم. عباد الله، إن انقضى موسم رمضان فبين أيديكم موسم يتكرر في اليوم والليلة،
5 صلوات فرضها الله على عباده، تدعون لحضورها في المساجد لتقفوا بين يدي مولاكم وتستغفروا وتسألوه من فضله، وبين أيديكم موسم يتكرر كل أسبوع وهو صلاة الجمعة، وبين أيديكم مواسم في جوف الليل وفي وقت الأسحار، فما بال الكثيرين أخذوا ينصرفون عن صالح الأعمال. ألم تعلموا أنه أخبر عن نفسه سبحانه بأنه مع المحسنين في كل زمان؟ ألم تعلموا أنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤلا؟ فما هذا الانصراف يا عباد الله؟ ما هذه الرغبة عن الله الذي يحب من عباده المداومة على تقواه؟ عباد الله، إن للقبول والربح في هذا الشهر علامات، وللخسارة والرد علامات واضحة يعرفها كل إنسان من نفسه. ففكروا في أنفسكم، من كان حاله في الخير والاستقامة بعد رمضان أحسن من حاله قبله من حسن سلوكه وابتعاده عن المعاصي، فهذا دليل على قبول أعماله الصالحة في رمضان، ودليل على ربح تجارته في رمضان. ومن كان بعد رمضان كحاله قبله أو أسوأ، مقيم على المعاصي بعيد عن الطاعة، يرتكب ما حرم الله ويترك ما أوجب الله، يسمع النداء للصلاة فلا يجيب، ويعصي فلا يتوب، ولا يدخل مع المسلمين في بيوت الله، ولا يتلو كتاب الله، ولا يتأثر بالوعد والوعيد، ولا يخاف من التهديد، سماؤه للأغاني والمزامير، ونطقه قول الزور، وشرابه المخدرات والخمور، وماله من الرشوة والربا والكذب في المعاملة والغش والخديعة والفجور. فماذا استفاد هذا من رمضان من مواسم المغفرة والرضوان؟ إنه لم يستفيد سوى الآثام والخسران والإقاب والنيران. نعوذ بالله من العمي بعد البصيرة، ومن الضلالة بعد الهدى. فاتقوا الله عباد الله، وواصلوا السير إلى الله. فمن زرع وتعاهد زرعه بالسقي حصد، ومن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك في رمضان وفي غير رمضان. أمي على التنوم أمي بركة أندبا مي أمي سينغا على التنوم كبركة أندبا مي كدا كالي دي مسائي
ate falen ate yelema ala ye kelen de kabina ye diɲɛ dan don min na fo bi ka bɔ bi la fo ka taa se diɲɛ ban don ma ala tɛ falen ala ye kelen de ala ka diinɛ min n'a y'a di an kuntigi Muhammad ma sallallahu alayhi wa sallam diinɛ in fana tɛ falen fo ka taa se yawmal qiyamah ala ye kunu mɔgɔ ɲumanw sara ɲuman na cogo min na wa ala bɛ bi ma ɲumanw fana sara ɲuman de la o cogo kelen na ma ɲuman minnu bɛ na sini ala b'olu fana sara o sara cogo kelen de la ala tɛ yɛlɛma dɛ ala tɛ falen ala ye kunun jugumankɛlaw ɲangata ka d'u ka juguman kan cogo min na ala bɛ bi jugumankɛlaw fana ɲangata ka d'u ka juguman kan bi jugumankɛla minnu bɛ na sini ala b'olu fana ɲangata o ɲangata cogo kelen na ala tɛ falen dɛ ala tɛ yɛlɛma yɛlɛma tɛ don ala ka taabolo la an bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ yen ko jɔnw ka kan ka o de bato fo ale ala kelen pe a ko ale ma buna adamaden ni jinɛw dan foyi kama anw adamadenw k'ale man dan foyi kama fo ale ala batoli dankun wɛrɛ si t'an na ale ala bolo n'a batoli tɛ aw y'a ye yɔrɔ jumɛn ko foroba min filɛ nin ye ko sɛnɛ min bɛ k'a la k'a sɛnɛkɛfɛnw ye ala de ta ye a bɛ kɛ ka ala de la dumuni ni jiba min filɛ nin ye ni ji a bɛ kɛ ka ala de la min a y'o ji ye min ni dumuni min filɛ nin ye a bɛ tobila ka di ala de ma a y'o tobi a y'o dumuni ye min ala ko k'ale y'a ka jɔnw da buna adamadenw ni jinɛw dan a ko ale ala ma harijigɛ ɲiniw fɛ a ma foyi kelen pe ɲiniw fɛ a ma jɔyɔrɔ ɲiniw fɛ a ma foyi kelen pe ɲiniw fɛ a ye mɛlɛkɛw dan kabini a ye olu dan don min na fo alikiyama bɛ taa se don min na olu tɛ foyi kɛ fo k'ale ala a ka yamarukanw k'olu labato a ye baganw dan n'o ye dabaw ye k'olu kolo k'u di adamadenw ma k'u yɛrɛ nafa n'u ye n'u ka kan ka min sogo dun u b'o sogo dun n'u ka kan ka min golo k'o kɛ fini ye ka don u la u b'o golo kɛ fini ye ka don u la n'u ka kan ka min kɛ yɛlɛ ka fɛn ye ka tagama jamana ni jamana u bɛ yɛlɛ o bagan sina kan ka tagama jamana ni jamana aw ma dɔn k'a fɔ ko ala ye dabaw dan k'u kolo k'u di buna adamadenw ma olu fana dankun y'o de ye ala fɛ ka adamaden nafa n'a ye dɔrɔn alijana kɔnɔdon tɛ olu ye jahanama kɔnɔdon tɛ olu ye o kɔfɛ ale Allahu subhanahu wa ta'ala a ye buna adamaden ni jinɛw dan k'olu bila dugumakolo kɔ kan ka sira fila da u kɔrɔ sira kelen ye ɲuman ye sira kelen ye juguman ye ka hakili di buna adamaden ni jinɛw ma u yɛrɛ k'u hakili kɛ ka baara kɛ sira min ye sira ɲuman ye ko ko fu ɲɛna a ka alikuranɛ kɔnɔ kabini a daminɛ fo ka taa se a laban ma u k'o sira minɛ sira min ye sira jugu ye k'o fana ko fu ye a ka alikuranɛ kɔnɔ kabini a ju minɛ fo ka taa se a laban ma u k'u yɛrɛ yɔrɔ janya ka mɔbɔ o la ka hakili di buna adamaden ni jinɛw olu ka baara kɛ ni hakili ye adamaden ni jinɛ dankun filɛ ala fɛ ala batoli si min ni ala b'a kalifa buna adamaden kelen kelen na si in di kun tɛ ala fɛ dɔwɛrɛ ye dɛ i ka si in kɛ ale batoli si ye mɛ n bɛ si tila fila ye n bɛ dɔ di ala ma n'a tɔ min tora i b'o di jɔnni ma ni fɛn fɛn ma di ala ma i y'o di sɛtanɛ de ma ni fɛn fɛn dira sɛtanɛ ma o kɛra i ka halaki kan o kɛra i ka bɔnɛ kan ala ka nena o kisi o ma ala ka nena o kisi o ma danni kun ye ala batoli de ye dankun wɛrɛ si tɛ buna adamaden na ala bolo n'a batoli to an bɛ seereya k'a fɔ ale ala kelen pe de ye batoma ye an danna ale de batoli kama an ka ɲɛnɛmaya dabɔ kun ye ale de batoli ye ale de ye ɲɛnɛmaya di ɲɛnɛmaw wa ale de fana bɛna ni saya ye ɲɛnɛma kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma wa ko saya kɔfɛ a bɛna buna adamaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen
abini kan nyuman dai koro ki ga juman dai koro o don ki jije ga nyuman ga giriya ka tani ga juman ga le o don barate tugunde o don nyumangete tugunde o don ya sara donde sara adama denga sara be damine kabni saya don ambade an islamo amber kisini nema ambo kerengeren alakra muhammad kan sallallahu alaihi wa sallam ala le min ci dan fen kulhum bela jele ma buna adama re tina ku wele kata ale alaka dina ma no dinul islam islamia dina ala kray sam wani sabade ke abeka buna adama dew ni dina wele kana dina sam wa ani sababa ala ye munun kana olu limaniyara ka tɛmɛ ala baka ka munun kana olu bɛ ka limaniya bi ala bɛna na munun kana sini olu bɛ limaniya adamaden tɔ min mana to olu bɛɛ lajɛlen ye jahannama dungew o de kama n'aw kelen kelen na fɛn fɛn ye aw yɛrɛ ye diinɛ in kɔnɔ diinɛ in bɛ aw bolo aw bɛ ka k'aw mabato su aw bɛ k'aw mabato tile aw bɛ k'aw ma ka yamarukan bato aw ma tanama ko a kelen do k'aw yɛrɛ minɛ k'aw yɔrɔ janya k'aw mabɔ la a ye ala tɔn aw ka barika da ala ye ala ɲɛna aw ma dɛ ala hinɛna aw la dɛ ala kɛra aw fɛ dɛ ala y'aw suganti dɛ ka da kan ala y'aw kana k'aw bila kana sira kan ni ala ye jɔn o jɔn kana i kisira diɲɛ na i kisira lahara ala ka kisi ni ala ka nɛɛma jidilen do ciden ba in kan ana ka denbaya bɛɛ lajɛlen ana ka sahabakolo gɛlɛnw minnu tugura nɔfɛ ni diinɛ in minɛli ye ka diinɛ in sinsin a nɔfɛ ka diinɛ in jiribaw turu a nɔfɛ ka diinɛ in cari dugukolo seleke naani bɛɛ lajɛlen na ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahababa ninnu ma ani sahaba kira ka sahaba tɔ minnu tugura olu la ka baara kɛ ni ala kumakan ye ani ala kira ka taa sira jɛlen ye sallallahu alaihi wa sallam ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahabaw bɛɛ lajɛlen ma an baden an silamɛw aw ka dɔn k'a fɔ wagati dɔ tɛ yen nɔ ko wagati ko buna adamadenw kan ka ala bato waati wɛrɛ fana tɛ yen ko waati mana se ko buna adamadenw ka ala bato ko y'a bannen ye o wagati ma dan ala fɛ dɛ ليس بالطاعة زمن محدود wati te ko ala yo le di aka joma ushi kono na oga ala bato kono atomi mana to femi kada ya ko kono na ala mo wati dande ala batuliye ala ka hakede ala ka jonga ay shi min kalfa ka jonkele ngelena iga shi mo me pele dinen ke ka ala bato ala ka hake min baka jonga ule wa ya ka jonga ule kama ambare an islamu aka do ka fo ko wakati kerengerente ala batola kabanga wakati do fana kerengeren ko ala bato bani mi gani mi ka ke jongu ko do ala batola jongu yorojena ala batola ala mo wakati dande aka do ka fo wati naute ka umma bato aka do ka fa be ka tu shetana de ko abe ka shetana de bato wati na odi au mama batolila aka do ko wati shetana bonana o wati kelengelen bela shetana kasarala o wati kelengelen bela wa audi ganyina aude munan fana o wati kelengelen bela kadaka ayo wati kelengelen be segi masamine au danka banga wati bana danka di au ko ka umma fili au dankuna fiu dani kera kunin kama abaka ka tanu hakilla ya rede o ya alaka kanande alaka nena au kana alaka ju kuntum fi shahri alkhair wal baraka kuna sini nyanguma antum la alaka sungalo bakono nan tasumuna nahara amba sungalo yi amba tlesun alay وتقومون من ليلي سنغلو أو بولي سوكونو كسوني نما يا الله كنا سنين درون
ambade al-islamu autumbe awma batula batu mina odeni ka klesu aye ka sunya na maya aye kan bela jelenke abatuli kam وتتقربون إلى الله بأنواع القربات وسمولو إن كدمنا دمنا فكنا سي أكون تليما أو تسر لا بارج منكلا عليه أو تشامان كرام ما تسر لوني تشوبه ولا مسوبه ولا أو تسر لا أو ما جانيكو كليلا أو تسر لا أو ما سبونانكو كليلا أو تسر لا ni baraw keliye munun be aw surunya aw mala aw tesrila ni kuma baraw keliye munun be aw yoro janya shaytanela ay sumalo mu me bela jelenge ni baranu man dama dama de konnala aw maye aye wa aw maye amen fanade afoy do lente Allah ikhwat al iman liman yarjungu ala ka jonyumon sumbagato aw munu suna alay aw mu ye sarga bawbo alay aw mu ye su ñena maya alay aw mu ye bara ñu mom chamanke alay ni kalo barka may kono akthiru min ittiba'i alhasanati bilhasana ala ka joni mom mbe kono nan jeya ke aw ye ni ala ka kono nan jeya be blasralika aw ye ni ala ka blasrali ay ñu mom tugu ñu mana ay ñuman da ñuman kan ay ñuman kofale ñumana ni ne kon nan je akani islamé kan ka kon nan je akami la sey islamé ngoma ay ñuman tugu ñumana aka ñuman da ñuman kan aka baro ñuman tugu ñumana ka tara aka do te para fuy ke min ka di Allah ka timo o kan ambare al-islam فوالله ينكلي على الله ما أجمل الطاعة تعقبها الطاعات فويت على بطو جاء عليه كعلى بطو يريوا على يرو كتمي كعلى بطو دودا على بطو دوكا كعلى بطو دوتو على بطو دولا نيني كدي على جونك بارالا كتمي فر بلا جريكا تغلي كنا على بطو كنانا ye mo mi ni bara mo bakono nana sono ala jenye ko badda madda mo keli la sono ala sawna ko badda madda mo keli la sono ala soroli ko badda madda mo keli la sono ala tiriya ni ala ka kanu nya soroli ko dama dama ul keli la sono ye mo mi wala wala fe ka bank no ye ala dinin ko dama ala kuta ko dama femunu be jona machetien femunu be jon jiro nyanya amala femin be maka hinetre aka jona femin na ni maka diminya aka jongoro kabanga tigila mo dama dama la ula fe on balma islamu o tigila tige ko bade ala kanena o kishoma ala kanena o kishoma aka don on bade al-islamu kile kelen ni ala bo da an madiya nyana mai kona dogo ni ala bo da madiya nyana mai kona kalo ni ala bo da madiya nyana mai kona sawo sani ala bo da madiya nyana mai kona aka don ka fo o bela jelembe bon an shila de aussi te fra an shika wasungalo minan tumba kono ni ya kile sabai aka do ko sungalo in boran kelingele na be shila ka ba shimi ni ala ya seban kelingele na bela jele na on nyetala nga ala nyebala ni on nyetala nga melekel mautu nyeba ala kadaka as-sabatira alaka makana sallallahu alayhi wa sallam utan ala madin kelingele na bela jele ishi a7 do tege fura kono nana tege fura mina o nyebala ala madin kelingele be shi 7 do kono mais quel mautu ma besoin comme aussi ni nga ko dossier min bi bula bonga la de femi mi tege fura kono 7 min ba ko e nyetala nga ala nyebala
enyetala nga melekal mautu nyebala enyetala nga ala kan meleko nyebala melekal mautu be la jeli kenin tege kono na bi kadam ne shimin dina fo tabla baliku shijela abe deshi la jeli tege kono na bi ambare alislam o kanga ira na ko fo jate mi meka bo siga tala koy jate mi bola tege forake bela jelen kelen na tege forade kono ni bi klena ka bishi o be bo jate la o be bo shi kun dala janyala ni su koraka duguje o be bo kun si kun dala janyala dogo kumbe bola kalo be bola sambe bola ko shi me taban wakado sungalo minan to ba kona bora an shi la kama femi bora an shi la kama o kuma femi tora anyo kono ambane alislamu o de tora jate muni he manke sigatala uluka nyuma ala bo sarawi muni he manke sigatala uluka juma akasara o fana be se uluma ala kanena o ken mangela ambane alislamu akado kafo sungalo bani o korete ko ala batoli bana de sungalo bani o korote ko sali chaman bana o korote ko nafla chaman bana o korote ko ga fardaw seli ala ka misri la ko bana o korote ko barani manke o bana sungalo bani ni barani manke o bani desra la de islamet ka ikunda shien duru kle kono kata ala ka fardaw di ala maka misru kono oni sungalo bani te nyonya sirala de kuma ko be boka misru fa chugo mina islame ka wili su kono arakan fla arakan nani minga cha oye ko di ala mas do ko kono su chama sungalo bani oni ka su kla ka fando di farkoloma ka fando di ala manna batoliye oni sungalo bani te nyonya sirala de sungalo bani oni barani mankew miskino la hineli يتيم ولا هنالي بنبات ولا هنالي دسبغات ولا هنالي بلم ولا هنالي سيغنيون ولا هنالي بركنيون ولا هنالي سمولو باني وني على كبار من بنا دوما كلو كوكان ام بدين الاسلام لوتي نيون يسرا لا ده سمولو باني على كواتي دوما بادو دي باني مو كان نتا كان ني على في ka presse ala ka nyona were yira balo kasori be balo lu cela kasori be nyana mo cela mo fen ko yini ala fe sigata nga sungalo bana ala bato bana ala bato kan ga dogoya sungalo bana ala bato kan ga bulo ko fe koye sungalo bana nyine kera misru ko sungalo bana nyine kera sufe na flaw ko sungalo bana nyine kera ala ka alqur'ane ko sungalo bana ñine kera fantan ko ñine kera desebagato ko ñine kera yatime ko ñine kera bangi bagala bato ko ñine kera barani manke ko duma ko ko kan oni sungalo bani te nyonya sirala oni sungalo bani te nyonya sirala sungalo bani ala ka wati dum bado de bani ala ka wati barkama do de bani mais ala batu ala de duma ko kan kabine ala jiya dan domina fotomi abe meleke ya moriya ka du ko meleke ka jom ko mi deben o donde ala batu bana no makke fu werete ala dani ngai min kama fa batu ambada al-islam ayo misru fa jogo mina sumalo kono ayo to tenino na wa fa gato ala ka hina kono aka misru fa ayo kanduma ke ka ala ka qur'ane ba ko nyena ma ya jogo mina kalani sumalo kono ayo sabati o ka aka ala ka qur'ane ba aka kalan ko nyumauna wati bela jelena ayo sufena flow cha jogo mi sumalo kono ayo chesiri sufena fla cha lila ni farda seli boray alakra sallallahu alayhi wa sallam farda seli mana boy alakra ko kanga su kanga nido anga soula ni sali chayay kan nido anga soula ni sali chayay farda be seli alakra misru kono na nafla kachaya sokono o de kadi alay
o de baraji ka bon ala ka ciden an bila sira o de sira kan o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ silamɛw k'a dɔn ko ni bɔ kɛra misiri la ko o kɔrɔ tɛ ko seli banna dɛ alabato banna dɛ ayi dɛ k'an ka an ka sow yɛrɛ de kɛ seli yɔrɔ ye k'an ka sow kɛ an ma bato yɔrɔ ye k'an ka sow kɛ an ma kofɔli yɔrɔ ye o de b'an ka sow n'o y'an ka du ye o de b'an ka du barika o de b'an ka du ɲɛnɛmaya o de bɛ sitanɛ kɛlɛ ka yɔrɔ janya an ka sigi yɔrɔw la an bari alisilamɛw an k'an jija sunkalo banni o kana kɛ ala ko bannen ye o kana kɛ ala bato bannen ye o kana kɛ ala sagonanko olu cayali o kana kɛ olu banni ye an k'an jija sunkalo banni o kana kɛ ala de tun bɛ fanga la nka ala ka fanga binna sitanɛ ye fanga ta an k'an jija sunkalo banni kana kɛ ten nɔ dɛ. Mes chers frères en islam, mes chères sœurs en islam, mes chers enfants, il y a quelques jours, nous étions dans le mois béni du Ramadan. Beaucoup d'entre nous ont excellé durant le Ramadan dans les bienfaisances de tout genre. Beaucoup d'entre nous ont pris d'assaut les mosquées 5 fois par jour pendant le Ramadan. Beaucoup d'entre nous ont multiplié les prières surrogatoires pendant les nuits du Ramadan. Beaucoup d'entre nous ont ouvert leurs deux bras vers les personnes qui sont dans les besoins. Je cite les pauvres, les orphelins, les veuves, les malades, des personnes qui ont besoin d'aide partout. Beaucoup d'entre nous ont eu un penchant vers ces personnes durant le Ramadan. Durant le Ramadan qui vient de s'achever, beaucoup d'entre nous ont atteint le summum dans la générosité, dans la largesse, dans la proximité avec les pauvres. Dieu l'a vu et Dieu l'a apprécié. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants en islam, le Ramadan est terminé. Mais le pouvoir de Dieu n'est pas terminé. Le Ramadan est terminé. Mais le trône de Dieu n'est pas terminé. Le Ramadan est terminé. L'existence de Dieu n'est pas terminée. Quand Dieu dépose le trône, qui va le prendre à sa place? Quand vous destituez Dieu du trône, vous allez mettre qui à sa place? Alors, l'abandon de l'islam par la fin du Ramadan est synonyme de la fin du pouvoir de Dieu. Et cela est-il envisageable? Je dirais non. Le pouvoir de Dieu est éternel. Ça veut dire que son adoration est éternelle. Les règles de Dieu sont éternelles. Cela veut dire que son adoration est éternelle. Les recommandations de Dieu sont éternelles. Cela veut dire que son adoration est éternelle. Les exigences de Dieu sont éternelles. Cela veut dire que son adoration est éternelle. Si vous tournez le dos à Dieu, vous allez vers qui? Si vous prenez congé de Dieu parce que le Ramadan est terminé, vous allez vous adresser à qui? Vous allez vous mettre au service de qui? Je n'en connais pas. Dieu est le seul qui vous a créé. Avant le Ramadan, il était votre Dieu. Pendant le Ramadan, il est resté votre Dieu. Après le Ramadan, c'est le seul Dieu qui reste. Jusqu'au jour du jugement dernier, Dieu ne changera pas. De la même manière qu'il a récompensé les vertueux d'hier, les bonnes personnes d'hier, les gentils d'hier, de la même manière, il récompensera les vertueux d'aujourd'hui, les gentils d'aujourd'hui, ces adorateurs d'aujourd'hui.
De la même manière, Dieu réserve la meilleure récompense demain pour ceux qui viendront l'adorer et pour ceux qui viendront respecter ses limites et ses recommandations. Dieu ne change pas. Si vous ne changez pas avec Dieu, Dieu ne changera pas avec vous. Le Ramadan vous a permis d'ouvrir une nouvelle page dans vos relations avec Dieu, par une plus grande proximité vers lui. Parce que vous vous êtes éloigné de tout ce qui lui fâche et vous avez excellé dans tout ce qui lui plaît. Alors, continuez ce chemin. On ne change pas une équipe qui gagne. L'équipe du Ramadan dans laquelle vous étiez, cette équipe a gagné sans aucun doute. On n'abandonne pas une équipe qui gagne. Restez dans cette même équipe et continuez à adorer votre Seigneur. Vous en serez les plus grands bénéficiaires. Vous en serez les plus grands gagnants. Si vous perdez, Dieu ne perd pas. Si vous gagnez, Dieu ne gagne pas. Alors Dieu veut que vous gagnez. Faites en sorte que l'esprit du Ramadan reste en vous. L'esprit du Ramadan doit continuer de vous guider. L'esprit du Ramadan doit continuer de vous orienter. L'esprit du Ramadan doit continuer de vous maintenir sur le droit chemin. Car Dieu ne change pas. Dieu est le même et il restera le même. Faites en sorte que cette bonne relation qui a été désormais ouverte entre Dieu et vous reste jusqu'à votre dernier souffle. En bas de l'islam. Akado kafo seli ni ala ya ira summa tawla ala kira sallallahu alayhi wa sallam ni seli bana komi seli ala ya seli no ya anya tuomina ala ka chide atumbe islamaw ya maria ni kle woro sunni sungalo kofe kle woro sunni sungalo kofe ala kira sallallahu alayhi wa sallam aka ɲɛnamaya mumɛ bɛɛ lajɛlen a sabatira ka ka da nafa kan ale de bɛ aw ka sun a ye sun min don filimisɛnnin minnu y'a sɔrɔ sun nin sɔrɔ ka sɔrɔ aw m'a dɔn ani filimisɛnnin minnu ye sun nin sɔrɔ yɛrɛ tuma dɔ a y'a dɔn nka tilara aw la minnu tɛ jurumunbaw ye tile 6 min n'aw bɛna sun don ala ye o tile 6 in Allahu subhanahu wa ta'ala ka hinɛ kɔnɔ a b'o kɛ k'aw ka sun ka to saniya ka tafa fɛ yasa aw ka sun ale ala b'a minɛ cogo min na ka da kan ni ala ye sunbagatɔ ka sun minɛ ala ko mɔgɔ si tɛ sunbagatɔ sara d'a ma ale ala bolo ani sunbagatɔ bolo ale ala b'a sara d'a ma an b'a ɲini masa subhanahu wa ta'ala fɛ don min na ale ala bolo ni sunbagatɔw bolo a bɛn'u sara di u ma ala k'an sɔrɔ o jamakulu la an b'a ɲini masa subhanahu wa ta'ala fɛ don min na ale ala bolo ani sunbagatɔw bolo ale ala bina u ka baraji d'u ma ala k'an sɔrɔ jamakulu la an b'a ɲini masa subhanahu wa ta'ala fɛ a ye sunbagatɔ minnu kan hɔrɔnya ka bɔ jahanama tasuma ma ala k'an sɔrɔ o listi la an b'a ɲini masa subhanahu wa ta'ala fɛ a ye sunbagatɔ minnu lahidu ka lahidu ta k'a bɛ sunbagatɔ minnu don a kɛ alijana kɔnɔ ala ka ne na aw sɔrɔ olu la an b'a ɲini masa subhanahu wa ta'ala fɛ a ye sunkalo tɛmɛnen min n'an bɔra a kɔnɔ sisan a y'a yira an na hɛrɛ la ka daminɛ an ɲɛna hɛrɛ la ka kunsi an ɲɛna hɛrɛ la an ye bato fitinin minnu k'a kɔnɔ ala k'u minɛ an ye an ye bato fitinin minnu k'a kɔnɔ ala k'u minɛ an ye an ye bato fitinin minnu k'a kɔnɔ ala k'u minɛ an ye ka da ka bato a kɛli man gɛlɛn ni bato kɛbaga ye bato kɛ a ka laɲini bɛɛ a n'a ka ala deli bɛɛ kan ka kɛ de ala ka hinɛ ala ka bato in minɛ ka da kan ni ala ye bato in minɛ kaba banna koyi ni ala ye jɔnni ka bato minɛ kaba banna e de tɔgɔ ko karisa gagnena karisa gagnena karisa gagnena nka ni ala banna jɔnni ka bato la an baden alisilamɛw ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen kisi o ma a bɛ fɔ de ma ko sɛgɛn fu a bɛ fɔ de ma ko ka balo fu ka sɛgɛn fu ka ban ka laban kasara ni bɔnɛ kɔnɔna na fɛn min bɛna n'o ye ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen kisi o ma ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen kisi o ma ala ka sunkalo caman nata yira an na ala ka yira an na limaniya kɔnɔ ka yira an na kɛnɛya kɔnɔ ka yira an na kɔrɔta kɔnɔ ka yira an na jidi kɔnɔ ka yira an na wale ɲuman dɔn kɔnɔ ka taga ala ma ala ka nɛɛma bɛɛ lajɛlen na
على كان دومي وكان على كان لبا وكان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الرافع الخافض يرفع المتقين بطاعتي ويخفض العصاة بخذلاني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن من عزم على معاودة المعاصي بعد رمضان فصيامه عليه مردود وباب الرحمة في وجهه مسدود. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الدين وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بخير اللهم فوفقه وأعن. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بسوء اللهم فرد سوءه في نحري وأشغله بنفسي واجعل تدبيره تدميرا واجعله عبرة للمعتبرين واجعله عبرة للحاضر والباد. اللهم سلم الزوار والمعتمرين. اللهم سلم الزوار والمعتمرين. اللهم سلمهم وأعدهم إلى بلادهم سالمين غانمين مأجورين غير مأذورين برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال تحاصرنا